أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلب لا كفني ni alaw taala sona amena ni kuma kan yasin silama kelen-kelenna bɛɛ ma silama caman na yɛrɛ ye bi an ka bi sujet kɔnɔna na ka da kan a ko kɔlɔlɔ ni a ko tɔɔrɔya warani mɛ bi an ka sigidaw n'an ka société la an faw ani an baw an bɛ to yan ka weleli lase an falakaw ma an bɛ to yan ka weleli lase an balakaw ma an bɛ to yan ka weleli lase silama kelen-kelenna bɛɛ ma i sigiyɔrɔ i ka position an bɛ nin invitation ci ma y'i toloma lɔ nin na kosɛbɛ ka da kan kuma bɛ an bolo bi ka an baro n'i ye baro min kɛtɔ n'i ye min kɛni bɛ k'a lakale a bɛ kan ka fɔ e min ye an bɛɛ la k'a fɔ ni nin yɔrɔ bɛ nin kuma na o kosɔn ne faw ani ne baw lamɛnnikɛla bɛɛ la k'a fɔ ni an ye sigi ka ɲɛ an sigiyɔrɔw la ka tila fana k'an ka lamɛnnikilow di kumakan minnu fɔtɔ pour que kulo ye se a lamɛnna ka se a baaraw nɔgɔyala an bɛɛ la k'a fɔ ni ye an faw ani an baw kiisa dama dama bɛ an bolo mɛ an tɛ don nin kiisa la fo ka alaw taala kumakan dama dama kalan kuranna aya an m'a damina n'o ye ka tila ka an yɛrɛ ye an ka kiisa la ni alaw taala sɔnna an faw ani an baw alaw taala ko kuranna senimanba kɔnɔ a'udhu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim wa nada'u al-mawazin al-qista ليوم القيامة ألو تعالى كوكو كيامالو ونضع wale alaw taala kɛtɔ bilali kɛla mun bilatɔ almawazin alqista liyawm alqiyama adamadenw ka baaraw na peseli kɛ fɛn min kan sumani kɛ fɛn min kan bascule min natɔ bascule tilenin do adamadenw ka baaraw natɔ bilala nin bascule le kan kana adamadenw ka baaraw kɔntɛ bɔ kana adamadenw ka baaraw jate kana adamadenw ka baaraw pese kana adamadenw ka baaraw poids labɔ alaw taala ko fala tuzlamu nafsun shay'a ni foyi jinaw le wa adamadenw le wa alaw taala ko ni fosi tɛ tɔɲɔ fosi tɛ bɔ i ka baara la i tɛ tɔɲɔ ka ko dɔ bila i ka bascule kan ka sɔrɔ i ma min kɛ tɔɲɔli tɛ labori ni foyi kan lo alaw taala ko wa in kana misqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin alaw taala ko baara kana dan dɔgɔyama i ka kɛwali kana dan dɔgɔyama ye min kɛ ɲumanya bonda kɔnɔ ye min kɛ juguman bonda kɔnɔ a kana dan dɔgɔyama ala ko kiyama don peseli bɛ kɛ don min baaraw bɛ bila bascule kan don min alaw taala ko a na baara nin bɛɛ la na baara nin bɛɛ bilatɔ bascule kan i ka baara fitinin min kɛla ɲuman na min kɛla juguman na alaw taala ko k'a bɛ na ni nin bɛɛ ye nin don na peseli kɛtɔ ye min kɛ a dɔgɔyala a bonyana alaw taala ko k'a bɛ na n'a bɛɛ ye alaw taala ko nin don na ale alaw taala jate min bɔtɔ kɔntɛ min bɔtɔ alaw taala a ka kɔntɛ namara t'a la a lanima ka kɔntɛ la a lanima ka calcul la a mako tɛ ka taa calculatrice ta ka taa maa gbɛrɛ ta ko kana kiti labori ala b'a dɔn ale le n'a kɛli ka kan alaw taala fana wasala adamadenw ka baara sarabɔ la an faw ani an baw an ka sigidaw la furuw kɔnɔnaw la an ka gɛrɛw na an ka sociétéw la an ka villagew la an ka kanbɛmaw la an ka sobaw kɔnɔna na bi anw ka ɲɛnamaya dannen bɛ ko kelen pe min na o de ye tɔɲɔli ye tɔɲɔli fanga warala
Mami me kanga tonyoli ka yere be kanga mami min tonyo ayere kala koye komi ye ko normal ye bi ambolo anteslan atan jatige a conséquence fana ma ko foyi tala o ko sey tolo malo kira kuma sallallahu alaihi wasallam ittaqi da'wat al-mazlum abe aka sahaba uladi abe neni eladi kwan bela kafoni islam ko kelen penye mami ni tonyo laborni maka ma tonyo ni mo mi tonyo ni me kwanyan janto atigi kana Allahu Ta'ala wuli anka I janto atigi kana dama kashi Allahu Ta'ala kabima ebe ke mansaye ebe ke karamoye ebe ke Allahu Ta'ala la wasa dima dunya koko la na soro I kelime ka tonyoli ke ma min tonyoni mi bolo anaka dese I jila jade akana na duwo ninke I jila jade akana dama kashi Allahu Ta'ala I jila jade akana Allahu Ta'ala wuli ika bi amedu anka kisa folo la ala ya fanyo qur'ana kono barakana na doya ma barakela bolo nyuma ya ni juguma bonda kono ay doya katme foni kisa kan ay doya katme malu kisa kan ala ko kabe na bela na kiyamalo ni nye badema fly ni badema fla fakele na kele muso kele ne ye ni dem fla be soro itolo malo ni kisa la ko sebe nonu ko ka demsaniya ke beni dia ani sawa de ka korot me dogoni ka fanindo dogoni me koro ka fanindo o dia la demsaniya la ko sabe be ba do muso kelen dew no benala no dia la ko chemain ka komi ba do leti deux frères de même père même mère ils étaient d'accord tout allait très bien o temena demsaniya mi bebe rêve ka fo neni mbade tu kete otume shila fenkelenka otume nyonka dom fanindo otume boka ta kala yoro la nyonfe otume ka ko beke nyonfe koroni ndo badenya diala oyo ya badenya diabo oyo ka badenya diabo shu nana koroba ya shu nana jamfa koroke ale tala golfu jamanana atala golfu jamanana ay wati janke tunka nayi aventure bonda kono alhamdulillahi rabbil alamin segini wati semi kala kabe segi kana ni wati la tunsela ka sodo jo afajamanana afasola aye ni sojo aye sofla le jo ka nyashi nyoma so folo min dola bolo aye chambre ko la ka salon ko la ka nyingen ko la so tokele min bon tokele min fana dola bolo aya bela ka foni kello cho kele a plan bela ka foni e kele ni ka kla ka boni fla be nyasi nyoma badema fla ni mbekela lutigiye a bena ka dembaya demsenia kela kanya o ka balmaya diala o ka sindi diala toloni yela fo kana se korobanima bebi tala dogochema o fanana musobe alhamdulillah korochema o letume golfu jamanana a kosigina o kela ka soro Allahu Ta'ala e kola sono ya kaye ay sonyana ma fla jo ka nyasi nyoma asegi min kela akwa muso na deunye komi atola sigini masa atola sigilima min koni kadinne ye memiriya yaraka awla eyene muso ye aw yene denye bon flamin lo lamboloni bon tokele neni aw bese kanka kobe ka kononana amma kote na sela bomin lola ka nyasi nyoma ces deux villas ay villa belebele flago ka kelen loya ka kelen loya ana do meso ko wasado kelena ko ka tokelen ko bla ko loué mo be do kono ko sara karo karo ale sina ko fo amuso ko ye miriya nyuma bay ko wari na ndeme facture sara la kuran sara ni balo sara minu be ke tokela ame o lu luanze warumna an yere be mina ka o dépenser kenay ka kla kan ka kalo dépenser kala o tola hakili dila nyoma jasina ka fo ko ko miriya gbere bale la mino tekele jani nye luni tokelemani nyabla luanze la est-ce que nta fere ka wardo transport momili la mi e taxi una nyona wiye ne yere transport momili ni ka buri wari min soroto la o wari kalama parce que o wari be soro tele le donc mala me ko sabada miriya folo tuni munye ko ka bombe la luanze la o miriya nana boama bomi yere loni me ko ka fere ka villa tokelen fere ka wari ta ka do transport la
ale na transport ni bori o wari ye tele le o wari kateri katme karo bonsara me medola amuso ko ama ko ni miriya nyuma baye ye miriya laba min fo ne yere sonawma alhamdulillah rabbil alamin an fawu ani ambaw minye korche mana ka demaya ye o be kan ga hakil di nyoma mais luni mena fere boni mena fere joma bo o tolo le miriya di la sa o hakili ka kodo ye bon kayine na bi bolo mais na ma nya fere ko anya fere amma surunya mogodoma anya fere amma surunya mogodoma amma surunya mogo ye jonye ayere badenche ani min bola kono kelena ani min ka sinkelemi ani min ka badenya diala o yo ka demsenya latike lu ko nyumana fo fla ben na koroba ya bekela de bayatigi aketo aka luto kelen fere la joma aketo a fere la abadenche lema anfawni ambaw ana badenche bena aka pirinyuma ke abadenche ka luto kelen fere abadenche ma sinji yere koson jani yeta di mogberema ma di mbade ma primala masa Allah taala ki to aka masayala baden dogo chama nana ay korochema ka soto kelen sam korochema ya arranger prix la yeso sam wati jante meninko doke ma garjige bugula a garjige semnyana a harjige kadi harjige bala ko sebe korocha ka ko sumaya la ka ko sumaya docha muso ko docha ko min koni kadinne i korocha na ka dembaya be so min kononi ni tun sela kan infana san ko min bi ko kafsa ibolo ni tun sela kan infana san docha ko muso mame un korocha na muso na do me bono ko ay ko ni ka san be ki tayeke ni bomba na kalantay an ne sawbala no bete wala ma no tete badenya mafle badenya duma badenya be nyini ka problem soro damna ka boyorojma musomin dila baden fulani ndola kelema a chama na nunu lebe na kana badon ka sinji tige kabe muma kabe egoisiyama kabe muma kabe juguyama kabe muma kabe nyamboyama kabe muma muso kelen deun sinji do te fe ka sinji beni nyasima muso ko a chema ko ta proposo ye ko min bi kaf sambolo a anfawni ambaw do chema nana kana sa ko chema ko min kadaye aye fe korocha ya ka so korocha makuma wala diada alhamdulillah rabbil alamin réseau tunye ambla mame ko se ganani Allah taala sona docha yeni proposition ke akorocha ko korocha ya ka so ferama korocha ya foyeme neni ngadema ya be ya nebe seni fereli ma chodi ala ka to amase ka sla soro asigina kana musoma amuso korokena ka demaya be so min kono o fana nata bale la o kadale ko sebe ana cheke lutigi musoni aya chetoro musoni aya nembla chetlo koro musoni abe kanga do achela musoni kamufwa cheye komi mato ibadencha na boni fereima ka lu fereima komi lu fulani be canalisation korocheka nyengena ta be ke fami fe ani komata o be ke fami fe o tio be temena yoromi miriya do benela ni sela ka dugukolo segi komi an ka sokono amese tola ka ke ebe simanta ka tio nin ka datugu ka boucher ka kla ka chengel la segi aka matiye bo akalama na kelati anaka demba ya be na no nyengena taw ni kabnela ta minuke no ni mbebe na kosigi ka do bona doche masigi ka tasi ka miri ka don ka fo iblisa shetana demuso mi ma shetana demi me bona abolo abe fe ka na bade na singi fara muso te fosi lajela ni yoroni na faka intérêt muso te foi maflala ni yoroni na fo min kadi ale aye munke
a sela cɛ la k'a cɛ n'a hakili cɛ ko cɛ ye se a balimacɛ ka ɲɛgɛnw tiyow bɛ tɛmɛ yɔrɔ min a y'i jilaja ka dugukolo segin ka taa se tiyow ma ka siman ni beton ta k'o datugu ka tila ka cɛngɛ lasegin a kan parce que dɔgɔcɛma yɛrɛ de bɛ kan ka pression bila a kɔrɔcɛ kan ko kɔrɔcɛ y'a ka so feere a ma ka d'a kan nin waatiw la kow ka gɛlɛn kosɛbɛ kɔrɔcɛ ma an faw ni an baw a ye nin baara kɛ a ma dan nin baara ma a sina ka tiyo nin datugu ka tila ka cɛngɛ lasegin a kan kɔrɔcɛ n'a muso n'a denw i miiriya lajɛ n'o taala ɲɛgɛn na n'o taala kɔmataga kɛ nin bɛɛ la kafoni bɛ kɔsegin ka na n'o ye ji sama bon bɛ kumasela ka inode nɔgɔw ni tiɲɛniw ni fɛn tolininw ni fɛn nɔgɔninw la dutigi dɔ la ka so kɔnɔ a y'a denw neni daminɛ k'aw ye balon de lafili kabinɛ la wa aw ye fɛn ɲuman de lafili ka fɛn boucher a ye fɛn bɛɛ la kafoni kɛ k'a fɔ a b'a ka ɲɛgɛn déboucher k'a ka kabinɛ déboucher wallahi a tɛ bɛnna an faw ni an baw an karamɔgɔ min ye nin kisa lakali karamɔgɔ ladiriba nin kisa ye min kɛla bon kɔrɔcɛ ma lɔ a bɛ min kɛ a surunyana ka janya se yɛrɛ t'a ye k'a ka kabinɛ déboucher k'a sɔrɔ kabinɛ ni déboucheli tɛ ɲɔgɔn na baden de ka juguya kɛ k'a ka kabinɛ boucher a tɛ nin si kalama a n'a baden min ye denmisɛnniya kɛ diya la fo ka na o kɔrɔbaya muso furu y'a to bɛɛ taali ta fan fɛ bi olu le fila bɛ ɲɔgɔn kan nin cɛ n'a muso a n'a denw n'o tun bɛ taa ɲɛgɛn na k'a fɔ n baden ka ɲɛgɛn de ye ten o baden ka ɲɛgɛn yɛrɛ muso ma diɲɛ a cɛ kɔrɔcɛ muso n'a denw ye na ka na o yɛrɛ servi olu ka ɲɛgɛn na ninnu tun bɛ taa so kɔfɛ le subhanallah ninnu tun bɛ taa tu kɔnɔ le bi na cɛ bɛ taa makoɲa kɛ bi na ye ɲɛgɛnna taa kɛ ani kɔmataga kɛ ye muso ma filɛ muso min bɛ siran ala ɲɛ muso nin fana bɛ taa ka kɔmataga ni ka taa yɛrɛ ɲɛgɛnna taa kɛ tu kɔnɔ denw fana bɛ nin cogo la so ne tun b'o bolo subhanallah ninnu ni ɲɛgɛnna taa ko min na a lajɛ su fɛ tard dans la nuit jɔn bɛ se ka bɔ ka taa wa nin na ka taa ɲɛgɛnna taa kɛ so ne tun bɛ nin kelen kelenna bɛɛ bolo bon na su fɛ ka d'a kan bɔli ka gɛlɛn o tɛ se ɲɛsi le ma o tɛ se ka d'a kan nɔgɔ ye fɛn ye n'a bɛ bon na bon kasa bɛ bɔ i bɛ tɔɔrɔ bon na ninnu tola nin tɔɔrɔya ni nin jigitigɛ belebele la dɔgɔcɛ ma na n'i lɔ a kɔrɔcɛ ma ko n balimacɛ ɲɛfɛ ye so nin feere ma so nin mara kɛ dépense y'i ma dɛ wallahi kɔrɔcɛ sela ka min sɔrɔ k'a fɔ a k'a dɔgɔcɛ ma ne kɔni m'a lɔn n bɛ nin soko kɛ ɲami ni so nin kɔni ni ne y'a feere n na bɔ ka taa luwanze ta yɔrɔ dɔ o ka fisa n ma bi ni so nin ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ baden a yɛrɛ sinji ani min ka sin kelen min ani min bɔra kɔnɔ kelen o le ka nin juguya ni nin bɛsɛnkɔniya ni nin ɲangoya kɛ a la k'a n'a ka denbaya bila luwanze ta miiriya nana oui kɔrɔcɛ choix tun t'a bolo se tɛ yen fo a y'a ka lu le feere ale yɛrɛ ka lu min lɔ ka tila fana a badenmacɛ bɛ lu min na ale le kɛ o fana lɔ badenya yɛrɛ kosɔn a tun bɛ fɛ ka filanan feere a ko feere a baden de ma baden nin ma miiri nin si ma a muso ma miiri nin si ma fo kɔrɔcɛ n'a ka denbaya bɛ se bɔlaw ka lu kɔnɔ ɲami o le dɔgɔ b'ale la pour que bon ye k'o ta ye oui wallahi a ye lu feere a balimacɛ ma wallahi a y'a ka kɔrɔcɛ n'a ka denbaya labɔ ninnu bɔla nin lu kɔnɔ an faw ni an baw kuma dɔ bɛ fɔ sɔn wallahi hakɛ minnu bɛ kiyama makɔnɔ n bɛ tila fana ka n kali a kan hakɛ minnu bɛ kiyama makɔnɔ tɔɲɔli tɛ makɔnɔni kɛ la tɔɲɔli n'i tɔɲɔna maa y'i hakɛ ta maa y'i tɔɲɔ maa doli gasi la i ma k'a la i ma fɔ a ma i toloma lɔ a la kosɛbɛ badencɛ n'a ka denbaya kɔrɔcɛ n'a ka denbaya ninnu tun bɛ taa tu kɔnɔlen ka t'o makoɲa kɛ subhanallah o y'o ka lu feere o bɔra
Allahu Ta'ala masa min tɛ jungo kuma tɛ k'a bɛ sunɔgɔ a ma don karo 3 la Allahu Ta'ala ka tasarali ka teri ala ɲamɛ ko bɛɛ la ko bɛɛ bɛ kan ka kɛ Allahu Ta'ala ɲinɛ ko min bɛ kɛ dogo la ni ko min bɛ kɛ kɛnɛma ala b'a bɛɛ la a ma don karo 3 la dɔgɔ cɛman bɛnna banana bana min wallahi ka kɔmataga kɛ a tɛ se il est gravement tombé malade kɔmataga bɛ kɛ cogo min a bɛɛ ka gbɛlɛ a ma ka taa bana yɛrɛ sɔrɔ adamaden fari la ni maa man kɛnɛ ko dumuni de bɛ d'i ma ani furaw de bɛ d'i ma i kɔnɔ ye buri nɔgɔlabɔ ye kɛ ale y'a badencɛ bila tu kɔnɔla t'a la ka taa makoɲa kɛ ye mais Allahu Ta'ala ma diɲɛ nɔgɔ min m'ale kɔnɔ cɔ o bana tonn'ale kan wallahi so ne tun bɛ ale bolo fɛn nin bɛ kɛ cogo min solution min bɛ sɔrɔ a bolo fura le bɛ ta nɔgɔ minnu b'a kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ fɔnɔ ka fɔnɔ a bɛ tile ban fɔnɔ la kɔmataga tɛ se bɔla ɲɛsi ma Allah ni mɛ muso min fana ka kan k'a ma dɛmɛ Allahu Ta'ala k'i to masaya la masa nin ka masa nin n'a ko k'a b'i ta sara dereke bɔ t'i ma chapeau bɔ t'i ma ni Allahu Ta'ala ko k'a b'i ta sara i ye to Allahu Ta'ala ko a yɛrɛ ma kuranna kɔnɔ inna batisha rabbika la shadid ala ka minali ani Allahu Ta'ala ka tasarali a fanga ka bon cɛ yɛrɛ lanimɛ dɔgɔ cɛman lanimɛ mɔgɔ bɛ kɔmataga kɛ cogo min na ala k'ale bali kɔmataga ma mun na parce que ale tun ye béton bila a balimacɛ ka cabinet tuyau bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na a ye béton bila yen kɔmataga nin bɛɛ tun bɛ sigi ka na bon na alhamdulillah olu yɛrɛ tun bɛ se la o yɛrɛ lagafiyalaw parce que n'u taara tu kɔnɔ kɔmataga tun bɛ kɛ mais Allahu Ta'ala ma diɲɛ ale lani tola nin layɔrɔ la kɔmataga tɛ se kɛla kɔmataga lɔgɔ b'a la kɔnɔ bɛ kan ka funu furaw bɛ kan ka d'a ma pour que a ye nɔgɔlabɔ kɛ a y'a dégager ɲa bɛɛ ma a muso a silama muso ta juguyala n'a bɛɛ ye wallahi muso ta juguyala ka tɛmɛ a bɛɛ kan nin cɛ lani bɛ nin lihalala la a bɛ nin tɔɔrɔya la muso fana tol'o la muso bɛnna jangaro la nin fila kɛla bon na cɛ n'a ka tɔɔrɔya bɛɛ cɛ fana ka bana ka fisa ka tɛmɛ muso ta kan Allahu Ta'ala ye muso ɲa 2 minɛ a la ale min ka kan ka occuper cɛ la muso ɲa 2 minɛ a la tension banna fana ka muso nin labɛn k'a sen 2 bɛɛ bɔ a kɔrɔ a ɲa tɛ yelikɛla a sen 2 bɛɛ bara bɔ a kɔrɔ kɔrɔcɛman n'a ka denbaya tun y'a la o bɛ taa ka taa luwanse ta mais aw tun natani bɛ lu min kɔ n'aw y'o gɛn ka bɔ a la lu ni nafa jumɛn bɛ muso kan bi i ɲɛ bara minɛ yɛlɛ i bara bɛn i sen bara bɔ i kɔrɔ aw tun natani bɛ lu nin kɔ ka bɛn mun ma ele yɛrɛ lani bɛ i tɛ se ka kɔmataga kɛ i tɔɔrɔni bɛ tɔɔrɔya sugu bɛɛ la ka foni yala mun de nana ni nin bɛɛ ye juguya le k'i bila nin bɛɛ la i muso sela i la k'i ni hakili bila ɲɔgɔn na k'i bila erreur la k'i bila tɔɔrɔya la k'i bila kojugu la i yɛrɛ baden kama y'i ka sinji tigɛ nin n'a ka denbaya bɔla nin n'a ka denbaya ye tile kɛ n'o bɛ taa tu kɔnɔ n'o bɛ taa wa kɔnɔ ka taa ɲɛgɛnna taa ni kɔmataga kɛ ye wallahi nin kelen-kelenna bɛɛ ni ala yɛrɛ ko k'a bɛ nin hakɛ bɔ balimacɛ la a dɔgɔcɛ la n'a muso bana min n'o b'a la nin bana nin bɛ kɛ petit affaire ye silama joli bɛ nin tɔɔrɔya ɲɔgɔn na i ka juguya sababu o y'i fa de ye i ka juguya sababu o y'i ba de ye i ka juguya sababu o y'i balimaw de ye i bɛ maa caman ye bi ale yɛrɛ m'a lɔn a ka mun kɛ tɔɔrɔya b'a kan lajarabili b'a kan ale kɔni tɔɔrɔya o tɔɔrɔya ne balimacɛ i toloma lɔn nin na kosɛbɛ e min bɛ tubabula bi i nana cogo di tubabula i ye maa joli tɔɲɔ k'o ka nafolow ta ka bori ka na n'a ye i ye maa joli ka wari nganamu k'a namara ka na n'a ye i ye maa joli tɔɲɔ a ka hakɛ fɛ ka na n'a ye i toloma lɔn tɔɲɔli kisa 2nan la tɔɲɔli kisa 2nan turiki jamana nin kɛla ye de cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a dɛsɛlen bɛ si kɔrɔbaya la a bɛ taama ni yiri min ye nin yiri n'i b'a kɛrɛfɛ yɛrɛyɛrɛ bana b'a la kɔrɔya nana fo ka yɛrɛyɛrɛ bana bila la a b'a yɛrɛ sɛmɛ yiri min na ka taama a b'a yɛrɛ da yiri min na ka taama ni i bɛ taama n'a kɛrɛfɛ
ni jino ko ni me jino na sima parce que ale bolo be yere yiri mi même nana bolo yiri ni te sabati yoro kele chokoroba be kanga tama nin kala ka soro kamere kordo be ana muso kamere do na muso be kanga teme muso ye don fani nyuma do ayere kana kamele fana sape ni me olu ni chokoroba ni ne tola tala fangele fe chokoroba sina ka kamere ni laje yere bana bala ka be aka koroyama yiri mina kenime ka ta ka tama nai yiro le sela jila gisela muso ni ka fanima muso na ka chebe kanga ta muso sina ka afa cheye koni chokoroba mafle ayinga fani no ni jinogoy chokoroba ma dabo kama chokoroba ya mi ma kambi yere bana mi ma kambi nul ne à l'abri ni mesese lambe malondo ala mankela haklimay ni kamere ayito a muso kuma kanko ayito ani muso mi tume nyon ko ayito kuma kanko ka fo muso ye ma chokoroba ka eta la jewa ni ta yere bolo koroya ba ka bana ba tole ayere be kanga yere mais muso ka che ka réponse kala munye ka yira am muso la ka fo kwale chefari ka yira muso la ka fo kwale kimini koro e kameru korba la le ninga chokoroba deni to aka yiri la aya bolo korota aye chokoroba torochi chokoroba na ka yiri im doma ko donya bogoji la ofla bebe na nyon fe jila muso sawala kwa chaye Allah wasa muso sawala kwa chaye bara min keni tuya na ale yere tumeni niko chokoroba sela ka yere sensen chokoroba sela ka wuli aya ka bere nyini ka se ka jo tamtama wallahi kuma yere begbele yalama me chokoroba ye adabolo lamaga aya ne lamaga doni aye lamaga minke ama kuma jamfo aya dale lamaga doni ali kuma yere fanga ba yere tuntala kamele de mesi chugodi ka chokoroba toruchi wallahi ja chokoroba ye woleli leke aye jon wele itolomalo nin kisala musoni naka kamele betala naka chebe tala o semin kelo ka sokono chaye asenkorota kabla escalier formaka kwa be yelela ka bona assembla escalier ka ana be atonkan ana sa doma koroya donye o bola action dola o sela sokono chaye assembla aka bon escalier yele yoroka assembla ana be atonkan doma koroya donye muso kabako yala muso kuntume nyini nga wuli muso miriya tala jona ko chokorobani ka ale ched bon dabari la wala ma ka koroti ka che kama kuma ni ne tala kata na ye kititi yala fe ko chokorobani ka ale ched dabari chokorobani ka ko ka ale chela parce que ka chokoroba ya be ka nga dala mama kititi yala ko ka mogobla ko tala chokoroba nyini kana na ye chokoroba nana muso yere be kititige yoro nyini ngali kela muso ko ni ne kela sababu ye ka ne che faga ko muna ko parce que nche ka toro chi min ka be min kala wulila anka ya ka dala ma aka min fo amalo kititige la ka chokoroba ma nyini nga chokoroba ko kontola tamana nene nunu ye nyonyi nyere ye nyakorota ko laje yiri min tume mboloni tunkeni me kan sensen na a yiri kele ne mboloni yiri ni nime tama mbolo be yere jibe to abe do jila na do la jila jube seri mo kan ka sorma da bo kama gisela musoma muso yeni kuma fo a cheye ani cheye na ne ma kan torochi ne ni yiri bebe na jila nguli min kala ka jo nga kuma kamin fo na ko kama kuma ni me na sigi kuma ni kan nyeni kuma fo ka nyasi ala le mango ala nin chaya ka fanga yira nela nin chaya ka seyira nela fanga bala bese ala ne fana mile ala taala dali yi ka seyira nin chela
ayaka adamadenya semira ne la ne lanfoni ne ala mi dali kam mansaya seyira kala chako kititigala ma kuma barafoka farauka ndano doronema kititigala ko kima kuma barafoka ko wallahi makuma barafoka farauka ndano doronema ala niyaka fanga na ka seyira ne la ala mfana mi dali yika seyira nina kititigala ko musoma ko jani suye ke fla jani sukoya ke mo fla sukoya cɛ sala dɛ saya yɛrɛ kɛla e min nɔfɛ cɛkɔrɔba de jɔni min nin kititigɛ bona ni ma teriya k'i yɛrɛ lasigi cɛkɔrɔba nin ma ka yafa tara cɛkɔrɔba nin ka ko di kotigi min ma o kotigi tɛ bɔ maa tɔɲɔni jigi kɔrɔ a tɔɲɔna a gbasila a den filan bolo k'a gbasi k'a tɔɲɔ ka a ka hakɛ bafu ye ni ma teriya ko su bɛ kɛ fila ayi a yɛrɛ fana tɛ kɛ anw ka kititigɛ bona ya dɛ ye bɔ joona ye taa kɛnɛ ma pour ne pas que a ye fɔ ko ala la ko dɔ fana laburula anw ka kititigɛ bona parce que mun na kititigɛlaw b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min tɔɲɔni bɛ tɔɲɔli lala maa min kan mɔgɔ min hakɛ t'a la wallahi n'a ye alaw taala wele n'a ye i bolo kɔrɔta ka alaw taala wele ala kɛra ko sala sallam ko sika tɛ duwawu nin na nin duwawu bɛ jaabi muso ma filɛ a y'a ka cɛ bila problème na e cɛ min ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko maakɔrɔbaw ni basili man kan ka cɛkɔrɔba ka étape lajɛ ka cɛkɔrɔba ka fari yɛrɛ faribanku lajɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ sabatinin tɛ kɔrɔya donna fari la fari bɛ kan ka yɛrɛ e bɛ taa ka t'i bolo si o mɔgɔ sugu ma a ma filɛ cɛkɔrɔba ye alaw taala wele wallahi alaw taala ka tajuru sarali fanga ka bon a ma filɛ furuw ma filɛ bi sigidaw ma filɛ n'a sɔrɔ tɔɲɔli ni anw tun bɛ siran tɔɲɔli ɲɛ i b'a ye wallahi an ka furu bɛɛ la ka fɔ ni bɛ sabati tɔɲɔli fanga warala cɛw b'a kɛ o musow la musow b'a kɛ o cɛw la tɔɲɔli yɛrɛ nana kɛ fɛn ye tɔɲɔlikɛla fila min bɛ ɲɔgɔn kan cɛ ni muso mɔgɔ m'a dɔn min ka tɔɲɔli ka bon ka tɛmɛ min t'a kan n'i ye muso ma ɲininka n cɛ a ye n tɔɲɔli yɛrɛ sela niveau dɔ la a yɛrɛ mako tɛ n na tɔɲɔli belebele dɔ ye mun ye an falakaw cɛ minnu bɛ ban ka musow hakɛw d'o ma k'a sɔrɔ hakɛ ni se b'o ye hakɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye ka muso ka bonasigili d'a ma mun na ni cɛ banna muso tala ka muso gbɛrɛ ta dɔ b'a bolo farafinna walama dɔ b'a bolo yan nin cɛ mako foyi tɛ kɛ muso fɔlɔ la den fila b'a bolo sisan dɛ den saba b'a bolo sisan dɛ wallahi hali muso la bonkɔnɔ sigi a mako t'a la a bɛ ɲigi muso nin na muso nin bɛ k'a bolo fɛn ma ɲigininba ye i b'o dɔw kumakan mɛn subhanallah ko n yɛrɛ ma n yɛrɛ faamuya ni n sela nin muso ka so kɔnɔ tuɲa na je ne me sens pas n tɛ n yɛrɛ ye cɛ ye quoi n tɛ subhanallah wallahi ni kuma sugu lajɛ muso yɛrɛ kasa cila ka bɔ a nun na i muso don i denw b'a don musokura ta bɛ se kɛla sababu ye di i bɛ se bana i muso fɔlɔ la i bɛ se bana i denw hakili bɛ se sɔnna nin ma cogo di n'a fɔra ko ka ban bɛɛ tɛ k'a fɔ n t'i fɛ muso ka duraba de ye a ka su latigɛ ye muso bɛ su si k'a sɔrɔ a ka dura se b'i ye k'a d'a ma dilan kan i bannen bɛ k'a d'a ma mun na parce que tɔ kelen de ka di i ye i yɛrɛ ko ten k'i ka denmisɛn de b'o ye i yɛrɛ ko ten k'i ka 15 ans de b'o ye i yɛrɛ ko ten ko ala la o de ye bi i ka muso ye muso min n'i donna a ka so kɔnɔ i b'i yɛrɛ santi cɛ n balimacɛ wallahi tɔɲɔli ka bon n balimacɛ nin yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ muso nin i bɛ se ka ko bɛɛ k'a la bi a se b'i ye tu peux la dominer tu peux l'insulter a tɛ s'a fɔ la yɔrɔ si n'a ye nin kuma fɔ maa maa ɲɛ bɛɛ bɛ min fɔ k'a ye sabali ka to a ka furu la mɛ n balimacɛ i toloma dɔ nin na kosɛbɛ i ni muso kiyaman dɔn wallahi ni aw jɔla bascule fanfɛla la ni muso jɔla k'a fɔ ala la kitabu natɔ dila adamadenw ma waati min
i hakili be jigi yɛrɛ la i be mun fɔ nin tun k'a lɔn jan tun ka kan ka muso nin ka hakɛ latanga jan tun ka kan ka muso nin dɛmɛ n balimacɛ tɔɲɔli fanga warala an bɛ to yan ka nin lase cɛ bɛɛ ma tɔɲɔli y'a kɛ a se b'i ye k'a kɛ muso b'a ka nafolo ta k'a d'i ma a yɛrɛ ka nafolo k'i ye taa ka taa so jɔ n'a ye aw ye denw ɲɛsigi muso ka nafolo le muso sɛgɛ wari le e ni alaw taala cɛ est-ce que ala de y'a f'i ye k'i ye muso furu wari sugu la wa est-ce que ala de y'a f'i ye k'i ye muso furu wari sugu la e yɛrɛ bɛ furu min kɛla ni t'a dɔn k'a fɔ k'i ye janfate le ye c'est pas ton argent mɔgɔ le k'a ka nafolo d'i ma a furucɛ le b'i ye a bɛ fɛ k'i sutara taa i bɛ taa ka taa so joli lɔ denmisɛnw ye an tɔgɔ la i bɛ taa muso ka wariw détourner ka t'o don i ka kɔɲɔkurako la n balimacɛ wallahi kuma min fɔli ka gɛlɛn français la ni a fɔli yɛrɛ cɛ man ɲi a bɛ fɔ nin ma ko lâchew ka baara wallahi lâchew ka baara le ye ten muso le y'a ka nafolo ɲini k'a ka nafolo ta k'a d'i ma k'i bɔ tɔɔrɔya ni kɔnɔnafili la a ye fɔ ko tɛrɛ min fana bolo farafinna walama i ka lu lɔ balimacɛ hali n'a sɔrɔ i bɛna muso 4 bɛɛ furu don kelen i tɛ miiri k'a fɔ ala la nin wari ne yɛrɛ ka kan ka kɛ hakilima ye ne ka kan ka taasi wari bɛ wari la nin tɛ ne hakɛ ye ne bɛ maa dɔ le ka nafolo hakɛ ta ka taa muso furu o la e t'i yɛrɛ ma ɲininka kiyama lon i ka muso furu wari min na k'a sɔrɔ nafolotigi m'a d'i ma ka bɛn o ma nafolotigi k'a d'i ma ka bɛn biti dɔ le ma ele ka to san 10 ni san 20 min kɛla furu la i t'a dɔn k'a fɔ ko furu o kelen kelenna bɛɛ kiyama lon ko kiti b'i ma a se b'i ye k'a kɛ n'o karamɔgɔ le ko ni k'a ye ni k'a fɔ i muso ɲɛnɛ a tɛna sɔnna i ka muso silamɛw n'a bɛ karamɔgɔ lamɛn a tɛ karamɔgɔ lamɛn ni ala ɲɛsiranya ye aw bɛ karamɔgɔ lamɛn ko min ka di aw ye a b'o le ta ni karamɔgɔ ka wajibili daminɛ a b'a daminɛ le k'a laban est-ce que karamɔgɔ k'i ma k'i kana muso furu est-ce que karamɔgɔ k'i ma k'i kana muso 2 ta walama 3 ni 4 ta i y'o mɛn karamɔgɔ jɔn da o karamɔgɔ ma dan fɔlɔ karamɔgɔ ko alaw taala ko n'i bɛ fɛ ka muso ta 2 3 4 n'i siranna k'a fɔ i tɛna sela ka telen k'i ye dan kelen ma ala y'o le fɔ kuranɛ kɔnɔ danfɛn tɛ yen muso tɛ se k'o kumakan changer cɛ tɛ se k'o kumakan changer hali ni muso ta tɛ bɛn musow ma kuma yɛrɛ t'o la mais ele le tɛ laadiri ye tu n'es pas correct est-ce que n'i yɛrɛ sigila ka miiri nin yɔrɔ ma i tɛ maloya i yɛrɛ ma i muso k'a ka nafolonin kɛ ɲɔgɔn kan ko hɔn taa ka taa nin kɛ balimacɛ ele ye tɔɲɔlikɛla belebele le ye n'i kɔni sala ka sɔrɔ muso ma yafa i ma ele ɲɛna i k'i ka furu min kɛ baasi t'o la i fɛ mais wallahi muso hakɛ kiyama lo muso hakɛ kiyama n'a ma yafa n'a ko k'a tɛ diɲɛ pɛrɛ ni problème ye kiyama dɛ kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa la i toloma lo hadisa la a ko sahabaw ma atadruna manil muflis a ko sahabaw ma a bɛ fɔ maa min ma ko muflisu est ce que aw b'a dɔn wa arabukan na n'i y'a mɛn ko muflisu o kɔrɔ bɛ yen arabuw ka kan don mɔgɔ min banana mɔgɔ min ka fɛn bɛɛ banna mɔgɔ min ka nafolo banna mais olu kabakoyala kɛra y'o ma ɲininka atadruna manil muflis olu miiriya bɛ arabukan min ye mɔgɔ min ruiné la il a perdu son argent il était riche on parlait de lui il est devenu pauvre kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a signification yɛrɛ a kɔrɔ yɛrɛ al muflis kiyamalon mɔgɔ min nana a ka seli defo foyi t'a ka seli la misiri kɔnɔ a bɛ waati bɛɛ n'i y'a tenda yɛrɛ ye ninnu tɛ kuma ala kɛra kumakan ye dɛ mais k'a yira k'aw la a ka seli ɲana kira ko maa min bɛna ni seli ye a ka sun ka ɲi a ka hiji ka ɲi a ka jaka bɛɛ ka ɲi ila mashallah a ka baara bɛɛ di ala alaw taala ye baara bɛɛ di ala alaw taala ye mais ale sawani bɛ t'o la a muso b'a kunnabɔ ala wallahi a ye n tɔɲɔ k'an to furu la alaw taala bɛ muso ka hakɛ ta k'a d'a ma dɔ bɛ na wallahi ala ye ne neni don do a ye ne jɛbɛ ala wallahi nin tun bɛ bɔ réseaux sociaux kan a tun tɛ fosi kɛ ka mɔgɔ fa n'o baw neni
Mogo be faneni ni banen na réseaux sociaux ka. Ma fongo te do arjina kono de oye pere. Oka mogo faneni. Oka mogo baneni. Chokoroba munu subu oka kaburu kono. Wallahi kiyama don. I jonimbe. Ina dentu menyona. Yi sauna kambe fadema. Kata chokoroba yere neni. Wallahi kiyama don. Chokoroba be na ka hakem nela. Kera kodi. Ika mogo neni. Ika mogo bashi. Ika mogo tonyo. Kiyamando olu bebe na koko ka hake la sogoma. No lu bela kafoni ka hake la sigina oma. Ele ika baraba minke. Inika alanya saranya. Inika seli nika nafla su nika bato nika suseli. Ni bela kafoni me boybolo. Tu deviens rien, tu n'as plus rien. Ala kera ko kabe fole ma ko muflisu. Aya bara betunkan seli sun hiji jaka mais wallahi tonoli nate modo nenna abe modo tonyona abe ninkela ko lu le ben to kunu ka droit revendiquer ko ka droit réclamer no lu ka droit bana dilawma fosite ki bolo tuguni chaw yeni yoroni na me sebiye ka muso tonyo sebiye ka muso ka nafolo gana mu sebiye ka muso toro mais wallahi billahi ni keke sala kasoro muso ma ya faima kiyaman lon billahi tallahi aka haka bela segama sika foi tala sika tala de bi koko dialie ya beke afanga bila famu bi soutenina e kuma te muso bolo bi en fait farafino e beta la kali jonyi ni ya se mama famina karamo ambebe jenka min fo balma muso sabari yi bolo ki ya furula tonyoli baka a toroni me elle est en train de mourir à petit feu a dusu kasinima kora toroni me a jatinita chabolo tonyoli wo tonyoli ni chabana muso fla sabanani tala kaba foni chaminu besla alanye il se dit que ils n'ont rien à perdre ni le tama ben amako eretile la alna ni fait bonasigi be bonasigi te il n'a même pas c'est même pas son problème mais tu as hakilimo minimum be tasi kamiri kasla alanye onu le bar donc a fo muso canada kema ibolo muso ka hake ka latanga ni be min fe yo ka hake dama ni be min fe yo ka hake latanga cheche tese ni na tese muso tala al ni dunya milliard bi bolo anka wati ni na be che keme labo ka che wakele na bo chami mese ka muso ta fo fla sabanani canada dadia made ka fo non je le peux wallahi be che keme labo ni mese muso fla tala ka sabata ka telen ka muso ka hake o latanga ni kono ebe che keme ni na bo tumado che loru wala ma chefla wari tede ka fo ko warbe mbolo ka furungantoma bo me mbolo ka blalangantoma na folo be mbolo ka labalongantoma hake ye fenyo no shite nyoenslala muso makobe muna ka muso ka hake la tanga e muso de le furu ne mebi na folo tigi bauma elles ne sont jamais heureuses parce que on makobe affection minate diloma furu fana makobo de la kiyamando tonyoli min lala muso ka tonyolu hake obena la segi oma ni muso koni sabarla aka furu kono ka die sika koni tala ka bina la sigama amena se chaminu fana toroni mo ka furu kono islama chaw toroni me bo ka furu kono jamana minaya yera sora kono mi ameriki mi australie mi europe chaw do toroni me bo ka furu kono chado be bi saya kadi oye bi ono muso yeto nyonka chado be bi wallahi niyo ka message ou la ko ka vocal ou la c'est-à-dire aujourd'hui abenyana ya la le ayere be ya foro ko le be mayerete muso bara korota tawka muso makan korota ni be ni ko temenani muso che ay fale je ka gbere ayere la bi muso bara kawayere nyene ke hake ko ni amako foitola muso do baby olu jimin kane o jimin kane kwanta le furu dabla wa silama muso jigitike kane ete de ni ka kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam kam madina muso belebelo mankutu me nonu kuma kan tun kaseni kuma kan cejuguni ma komi te furu sa kuma ye komi mana ni furu sa yere ye muso bitu babula o kadala jigini ndala yele an yere ta le furu kuru ni bonyona wa kuma jugule ete de ebe chetonyo
muso dɔw bɛ yen cɛ ka hakɛ ayi o ma ko foyi t'a la muso dɔw bɛ yen tubabula ɲɛnamaya k'o marasa tubabu bɛ madɛmɛni minnu dila o ma a k'o bɔ o hakiliw kan cɛ tɛ bonyana kɔ cɛ jɔyɔrɔ tɛ dila a ma cɛ ka cɛya tɛ dila a ma ale yɛrɛ le bɛ ko bɛɛ décider k'a kɛ a b'a kɛla a ka somɔgɔw ye farafinna ko ko diyala ye a b'a bɛɛ kɛ wallahi cɛ b'a bolo le i b'a fɔ ko mɔgɔ ni ni statut bɛ bon kɔnɔ le pauvre il n'a pas droit à la parole parce que ko bɛrɛ tɛ yo ni cɛ ko k'a b'a kɛ ɲa dɔ ma a laban kɛtɔ furusa le cɛ caman bɛ yen bi o ka furu la bi tubabula o caman kɛni bɛ ka nin de traverser muso juguw le b'o bolo muso dama tɛmɛnniw le b'o bolo muso kakanagɛlɛnw le b'o bolo muso minnu dusu tiɲɛna tubabula nafolo k'o tiɲɛ o le b'o bolo mun na olu tɛ miirila foyi ma fo intérêt cɛ tɔɔrɔnin bɛ a bɛ kan ka kasi a kɔnɔ muso min b'a bolo min ma kabani bɛ n'a bɛɛ min kabako ka bon n'a bɛɛ denw b'o ni ɲɔgɔn cɛ le divorce n'est pas du tout facile le monsieur il encaisse le monsieur il accepte mais le monsieur il souffre il y a des hommes qui souffrent ici pourquoi système min bɛ labor la bi musow bolo tubabula yan a kɛni bɛ ka musow kawa dɛ a kɛni bɛ ka musow kawa i m'a ye bi tubabula furusa ka nɔgɔ bi musow ma ka tɛmɛ marabatigɛ kan marabatigɛ tigɛ min sɔngɔ ka nɔgɔ an fɛ farafinna walama ji glacé tubabula bi furusa ka nɔgɔ muso ma bi ka tɛmɛ ji glacé kan e n'a rien à perdre ale miiriya la e n'a rien à perdre ni le bɔla tubabu bɛ wari dila ale ma ele bɛ ele tɛ o ale mako tɛ o wallahi a mako tɛ e ne balimamuso ni k'i cɛ tɔɲɔ ni k'i cɛ tɔɲɔ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ tubabula le a tɔɲɔ fana se b'i ye masa ala ɲami la a ɲami cɛ la ko min bɛ tɛmɛna a ɲama bɛɛ la mɛ kana ɲina dɛ wallahi an bɛ nin fɔ silamɛmuso bɛɛ ye muso muso ni i y'i cɛ tɔɲɔ ka tila ka furu sa i ni cɛ tɔɲɔli bonda kɔnɔ ce dernier a kɛtɔ ala welela ko ko kama i kama billahi a bɛɛ b'i ma sɔrɔ ala muso ni ne ye n badenw to yen ka muso ni lana tubabula ala ne denw ba de ye ten n ye muɲu a kɔrɔ n sabarila a kɔrɔ ala muso ni ye nafolo fisaya ka tɛmɛ ne ka furu kan ala muso ni ye ne bila kɛnɛ ma ala muso ni ye polisi wele ne kama ala muso ni ye ne lata justice la ala bi muso ni kɛnɛ bɛ ka ne bila problème bala tubabula ala mi dali muso ni ye tɔɔmasere yɛrɛ k'a la ɲɛnamaya la yan jani saya waati cɛ ni muso sugu bɛ sa hali n'a sigila cɛ 100 kun ani nin si tɛ to ɲɔgɔn kun cɛw bɛɛ bɛ na aw ye hakɛ to cɛw bɛɛ b'a ye cɛ ye muso ye cɛw bɛɛ bɛ na kulon k'a la furu bonda kɔnɔ n'a ni min ye waati kɛ o b'a bila n'a ni ale yɛrɛ bɛ kɛ passe-partout ye cɛ bɛɛ bolo mun na a ye tɔɲɔli min la cɛ fɔlɔ kan wallahi nin bɛ kɛ komi muso minnu ye bonda bila cɛw ye na kana to k'o mako b'i la wallahi i tɛ sa i bɛ sa ni nin ɲagba ni nin tɔɔrɔya le ka d'a kan furu ye Alahu Taala ta de furu ye fɛn barakama ba le ye kuranna aya belebele 3 o de bɛ kɛ ka furu siri a bɛɛ ye Ala ɲɛsiranya ni cɛ b'i ta sunna ni farida le la ni ye Alahu Taala ka hakɛw briser ka cɛ ni tɔɲɔ a se b'i ye tɔɲɔli kɛ tubabuw bɛ nafoloni min dili ma a ta mais nafolo tɛ cɛ place ta o kana ɲinɛ o kɔ duniya bɛɛ ye di muso ma ye cɛ ɲa ye ɲumanya fɛn bɛɛ ye k'i bolo mais wallahi ni Ala ma cɛ d'i ma c'est 0 ni cɛ t'i bolo c'est 0 e bɛ waso mun na a ka di e ye société la a ye f'i ma ko e ye furusala ye a ka di e ye a ye f'i ma société la ko e n'i cɛ walama e y'i cɛ gbɛ mun ni ka nin sugu fɔ farafinna an ka mɔgɔ a bɛ k'o ma kabako ko ye farafinna kɛnɛw kan wajibili kɛnɛw kan k'a fɔ ko musow le bɛ cɛw furusa tubabula a bɛ wɔrɔ olu hakili ma le i ka bagaji bɛ bila kɛnɛ ma n tɛ sika foyi t'a la i ka bagaji bɛ bila kɛnɛ ma a tɛ kun i la i yɛrɛ fana y'i jija dɛ namara tɔw don téléphone min b'o bolo bi téléphone ne bɛ bila a la bon na a bɛ bagama kɛlɛ dɔ ɲini fɛ pour que i y'a gosi polisiw ye n'a ka sɔrɔ a fari yɔrɔ dɔ birindinin bɛ c'est à dire ko ko y'i bila ye problème na elles sont prêtes k'a bɛɛ la ka fɔ nin kɛ ni Alahu Taala ka maa bɛn mɔgɔ setanamuso ma ni Alahu Taala ka mɔgɔ bɛn c'est à dire iblisa setana denmuso minnu bɛ yɛrɛla dugukolo kɔ kan ni Ala y'i furumuso bɛn a sugu ma
elle va te montrer l'enfer. Avec Jahannama. Jahannama be kiyamande. Mais wallahi, avec Jahannama yera kailaya. Tchado baby, wallahi, obenyini ka ke fatoy. Kabe muma musoma. Muna, est-ce que ni tcheni musoko kabe fara? Ni furusa ko kabe do tcheni musoche? Demi ni muso mini yonche. Ni atola furusa ma, est-ce que normalement, ton mari doit être ton ennemi ou bien ta femme doit devenir ton ennemi? Vous avez des enfants. Tu n'as plus droit à voir tes enfants. Elle impose tout ça. Faut que ta justice l'aille. Il y a un yeko begbele ima. Eh muso, ate dobo djuguyala. Ate dobo besen koniyala. Wallahi, ibe sa. Sunguru bayala. Ibe sa chaubi takibla. Ele be sa sunguru bayala muna. Parce que ye modo le tonyo. Ka tonyo aka droit kan ka tonyo aka hake ka muna. Parce que tubabula sebiye annafolo bi bolo tubabu bi demena. Wallahi, ibe sa sunguru bayala. Sikatala. Kadaka ya tonyo. Enyene ka fui kenime ka furu minken. Non, te furuye. Chami mita dron sangelo bibla, mita dron karwaro bibla. Elle tire kunjate ka fot tawbe kulongelila. Mais est-ce qu'il va donc ka fot kiti yera bolo muna? Tonyolini hakemi mi kanjo. Ibe sakito le bonda kono. Ibe sa wallahi kito bonda kono. Tu as gâché la vie du monsieur. Tu as fait de monsieur, c'est-à-dire abani ko didila ka don soroniye. Tu as fait de monsieur un clochard. Ka tcheke mo la kolonie telemana. Lutigiba, dentigiba, donc kadaye. Subhanallah. C'est comme il va tout reprendre à zéro. Tu sais combien d'années il a construit cette famille-là? 20 ans, 30 ans. Il a su construire une famille. Il s'est marié, il a eu des enfants. Il essaie de donner une éducation à ses enfants. Et tout d'un coup, comme ça, tu mets frein à tout ça. Que non, tu ne veux plus de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, système d'obéir, qui poussait Katania fait. Ni tu as te fini, mais tu as fait. Wallahi, il sa sungurubayala. Mouna, yet ton limin la chekan. Wallahi, nama ya faima. Na ye ala wole kokola. Billahi ta'ala ya titoi. Si ka fo itala. Eh. Bébé ni cheka kisa kalama. Ala kere kisa min lakali. Ok. Abbe selila, kato selila, il est en train de faire la prière. A wolo bamso nani joka denche wuli. Ni kisa la mede. Muso ka denche wule ka denche to selila. Abe selila ala utalai. Nye seli tiga wala manye mbamso lamna. Seli ye fenye femi nafaka bo. Abamso keneme ka wule. Komi ite tonyoli lo mena tonyoli fiyebi. E toloma lo ala kosebe me tonyoli fiyebi. Ni bola ye klopu mime au bolo bi ko furusa klopu I toloma lo ala kosebe. Au na ka furusa klopu au ye na mena au invité au beni lame. Ne ma fongo furute sa. Furu be se sala kaula raison me kamenula. Ni kamele bamso nana ka wele ka loni to selila be ka nga seli. Akoko mbamso wala ma seli. Mbamso wala ma seli. Ama bamso ka wele lamna. Bamso tala. O wati ko. Wati gwera bamso nana. Abamso nana sora denje be sela. Abamso ya kanabo ka wele. Ako ala ne ka seli wala ma ne bamso. Amaso ka abamso la wele lamna. Abamso sigina kata. Pour la troisième fois, bamso nana kana boa denje la. Okela ka sora denje be sela kotuguni. Nintunye alanya saranya jom belebelele. Wati babe batola. Bamso ya kanabo ka denje wele denje te kanga wele lamna. Ta denje be sela. Bamso ye ala utala wele. Aye danga do a denje ko. Ako ala. Ikana saya sene denje ma. Fuya nyani sunguruba o nyake kili. Subhanallah. Saya kana sene denje ma. Anyani sunguruba o nyaye kekelenye. Est-ce que denje tume barajule la? Oh oh. Atume muna tume selle la ala utala. A bamso nana shuan saba. Shuan saba na sa bamso ye wule like kuma teka nga wule lamna. Bamso ye ni kuma kanfo. Bamso ala kana to ambaw ye mone encore. Ala kana to ambaw ye mone encore. Wallahi bamso ko saya kana senima. Foka anyani sunguruba o nyake kelenyo koro yedi. Kabla sunguruba o ka problem na. Ala ki to aka mansayala. Bamso ye danga do adenko. Aya den danga. Ala ki to aka mansayala. Kamere ninka ala bato nika anaka ala nyansaranya yere dimi tume sokono mogo la. Sokono mogo moneni tuma akoro.
parce que ni be sodo kono ni le ka limanya ka bu ka ala nya saranya ka bu mo munu be no ka ala nya saranya o mambo tesla ala nya o bi ke o jugu yeli so kono mo ko ni rek tabaraka damatame anya fereke ka sunguruba muso do la su ala la hawla wala quwwata illa billah amafle atume sellela atunde ala so barala abamso ka wole li sabani mbekala ka to sellela ni yoroni mafle sokono mo ka muso do sara sunguruba muso do sara ni muso loni me sokono barawlela ni muso ole tala illa bigangwena do fe sargbena do fe ka konota kono min tala bolo bigangwena fe kono nin kabe na kono nin taka ken nin kamere tai onke ko kana kono nin ken nin kamere tai o wati la jolita ko tuntei e ko tuntei ni mo min ko kilele ka kono la jone ke tu bola nin problem na a an fawni ambaw muso pere la wati mina ji wati se la wati mi adula sokono ha adula sokono jone ka kono layla abeni alanya saranya jon togole kanga fo karama salami mesla alanya an bekla ka fo ni sona min ka alanya saranya ma ani an yere tafe wole ka kono layla sokono mo bola muso jigila kuma ni fola sokono mo ko ka taka bonchi folo atume bomina be fama ko sawma mami no ka alanya saranya bonyano bi mabo sokono mo la kata sokoka kata vil kokan doni ka toyi ka bondo nyini o yere yeye o tefe ka do mashi gashila o boka alabato kenin bon kono senya bunda kono musoni jigi min kala sokono mo farala nyonka o nana kana ka bogoboni ka chika bam pew o ba le rele makorona o ba makorona kira le ni hadisa la kalile nin te baro kunta ide kira le ni hadisa la kali annana soro jamao kenime ka so la mini aka bogoboni chinime ka ba sunguru ba musoni loni me na denyi mo kenime ka be la mini ninke annana ere malo mime ako comme me anana soro aka bonchi la mo ka anendamna ele kuibeslan alanye jai ka kono la ele ma kono la mo fo ila fo muso mi loni meni mbara masoko na ele ka kono lolela il était étonné d'être dépassé ama kebi akabara tebi ayere kaseni bara suguni ma anfawni ambaw ni yoroni mafle muso ni nana ni denye aka den soro ni bigangbena dole ko chale ka kono la chako ko ale ma kono la de kuile le ka kono la kile ma kale ma kono la kuile ma kono la chogodi muso be se ka galo la ila chogodi aw me muso ni no so kono ya fe ya baragberete muso nani barako baragberete ni muso la aw ye haketo nanye ni kuma employé akuma ere cheka du ka foko sumurba ya mais muso ni ere doni menin barale aw ye haketo ni ronina muso akoko chele ka kono la ko chedeni chako qualite bunne bena kasise chako ko o yedien folo abe seljita ka lofla sel kadi alama aka seljita ka lofla seli abana sella watimi akoko kana ni deni den na min kala ay dem na kono ma ya boloke ka dempi ala taala diena ka deni na kumalo denko ko kanime ka baga chemi ma kwale le kono la ne bala qualite jone kono la na mbala den yere ko bigangbena do sagagbena do le ka kono la ne bala ko le denye ne no te nin chete de ale ma kono la madere ka semba ma folo subhanallah kititige la jonye kititige demi mbola kono na kana kitita demi nana den na kititige mune ka toni toroya sela chema abamso ka kuma kamin fo ko saya kana sima finya ni sungurpa do nyaibe wallahi alaw taala bamso ka woleli jabiyama kasor ni ya laje
atunte juguman foyi la atun kenime ka ala le bato atun kenime ka seli ala de atun kenime ka seli jon wole ala taala ne baw ni yen kisa yere lage mo min kenime ka ala bato abamso ka wole abaka seli tiga wa wala ma babamso lamna wa a continuer la ka seli la fo suya ko sabana bamso yeni kuma ka nyasi ama ala fana bamso ka duwa ujabi anyani sunguruba nyabena wala mo nyamba be o nyabena subhanallah ele maflalike ni ki chetonyo tuma do metu babulale nya fo kala ka ni ya tonyo ebe sa tonyo na sebiye ayere kaso ya gben kaboy aka bagaji abla kenema polisu o wole akama afo karo ayeni sara denwe o dabari no plan no sebebiye ka beke akaka kan sara denwe karo me wallahi nasori ka chetonyo ka chebla ni problem bela ka nyana ya dafri ka demba ya ko nyagamyama ka vi fangelen bla dibila ile kuson malma muso ikana sada ye fereke femi mato ishi be dumeite satubabu jamana na ye fereke ya foko tubabu yo fana dima ne kana sade ne koni metonka mendia ni tonyoli lan kana sade ebi jija ko fana nyini ka faraka note dondo nato koko na dola ala taala koko atayna ne alabe na be ite sabari ka don ka fo kodo be afanga bila sebiye ka ke ka miri ka sla alanye ka don ka fo ko on be laminin kala be an bola muso belebele munu la farafina nunu do torlo ka furula men nunu ma jugu ya suguni ta ko chaw segere muso bi no chaw ni ye bomun ta ka do ma bi wallahi anyene ka fo ko gari ke yoro le la bomu me ci nyona ni ye lasasi di muso do ma bi bomu di muso do ma bo chenna toto ka ci ala ni ye lasasi di chedo ma bi bo muso do na toto ka bomu ci ala anti sila ala taala nya ka don ka fo nyana ma yani watini ko dorono amara de on bebla problem na de on me kanga bunya fani mbati nyon fe ko de on me kanga bunya o ma fatin soro o ma ba ereti nyana ma soro de on me kanga bunya ekol ko te se bena muna mo flami kanga faranyon kanga de on jogodo olu bola nyon bolo de on me kanga bunya feretania bonda kono affection te fatala de on me kanga bunya eni ala taala che den do me se ka fache tiya diake comme fache be nan ta semeni kono shon kele wala makaro kono shon kele ele ni ala taala che o ye mundia suye mena ndew ta karola shon kele subhanallah mena bon ndew ma semeni kono shon kele eni ala taala che e faminti ya dia de boye ka den soro iyere wolode ijoli olube kanga mo ka foku eleni olu ye nyonye fo semeni kono shon kele wala makaro kono shon kele ni ayere diali la karo kono tubula shon kele mais anfawni ambaw yalaw den nu ka ko yere be kedi placide mandila den nu ma enyana ka fo ko mi kana nyona te musuka muso badene toroni me ka furula mais slamayani limaniani fabadenya ko son obi jija ko ka furumna odu ye muso belebele wi ameto an ko fo wallahi toroya boka o lajara binime mais toroya minni na lanimo kan o badi alama kadaka o bado ka fo ko ni fana me keni furule ka to ni bela seloma ele koko ayi ateke elela atefo ema ye muso fariye ka fari ni kumana ni perena ni ka chado no muso yere tamana slaka ni ka muso ye perena chakuna fo bebe maflelike e ka muso ye tramu kono bisi kono terrain kono téléphone ma bula be kanga kule téléphone na mo be bisi kono mo be tramu kono mo be terrain kono bebe kanga mafle sikata la muso ni yere be jama chakuna muso yere ni be tramu yere kono bisi kono e yere ni Allah taala che be téléphone na tu es en train de communiquer mais il faut parler avec douceur cela muso kuma kamante ka sankorota muso ba muso la ni téléphone na kuma temena na nyote na perna yere be sala e mi yere muso te e mo mi me perna téléphone na ti eni Allah taala che no ko be na be pere a che kuna mbalma muso sigi kana yere ma sigi kana yere ma nyana ma yani foite e alhamdulillah ambalaka do Allah jarabinin tumenin kleflaninna cancer yamna subhanallah
cancer bana ka konomato silama yo se ko beke muso na che sawala parce que silama c'est la ko deme muso c'est la kana traitement koro docteur sola cette joie là les a tellement animés. La femme était tellement contente malgré qu'elle était malade. Wallahi, elle était tellement contente parce qu'il y avait eu des musulmanes, les femmes musulmanes qui se sont associées. Elles ont cotisé qu'à l'ata musulman pour que muso soit traité. Muso ya yere sort docteur sola. K'a fois elle était brato traité maman. Elle était contente. Elle était enceinte malgré qu'elle avait la maladie cancer. Subhanallah. Elle était enceinte. Mais wallahi, ametu yanka silama ufo. Fisabilillah tuyan la mo be sa fola ala la barasi kambela fisabilillah wati be problème nebe. Mais wallahi ni ka wari bola ka do fisabilillah dola. A fisabilillah a sawana ni sodia be tu la faut casser sayama. Une personne qui est dans les difficultés, une personne qui est malade, une personne qui a besoin de ton aide. Ni be ala le bolo. Elle est kabuyere la kasoro ko kagbele ma fuli ko fisabilillah. Pour yere ke mogo yese lalala silama muso ni sutara le benime pour que mogo yese lalala e subhanallah dusuku maraja mogo mi mankene faut ka tigila mogo ka image de le bla ka bana barato image de le bla pour que ceux qui sont beaucoup sensibles mogo mi ni o dusuku mesla alanye pour que o yese hinala muso la mais ni kisa fola yene ni kisa yere le ni ko fola nya damna na men ko kalama wallahi amba muso asawala ache sawala wallahi muna parce que Allah Ta'ala ka jonyana ma do kala sababu ye ko lubla traitement bonda kono docteur sola salama minu ye dasikele donina ambam soni sawa min ke jana isa sayama ambam soni na che sawa kunguruni min ke jani saya isama wallahi ni kan himbarajilo kiyamando ni kani poids don ka bascule kan kiyamando alhamdulillah docteur ya ye ka fo muso konani ni me be ba don ka fo ni konani la te se fo la beye kuma na sunya boloma ambamso Allah Ta'ala ye ajila donc on tout massé mais alhamdulillah l'enfant den sorola mais Allah qui toi comme mansayala ambamso la jarabili mintumaka Allah Ta'ala ya ka kalfam nala elle est décédée on nous a fait savoir hier qu'elle est décédée vraiment sayabe ke sikatala mais wallahi j'étais tellement fier de ces braves femmes là et de ces braves hommes là qui se sont donnés pour que cette maman là puisse retrouver la santé. Elles ont donné. Elles ont cotisé. Elles disent non, faut que ambamsoni kenaya inama. Mais Allah Ta'ala taliya kanni. Allah Ta'ala tala kanni. Muso ambamso banani amabwala. Allah yaka kalfam nala. Ademin tola ko. Den tume kufesu kono dotoroso la kada kan den nana jona ala ki to aka mansayala bamso bana leri damana man ko fe den fana bana den tula ba ko subhanallah ni me foka be muma mo ni be hina mo ni be hina itese ka juguya ke mo nyola itese ka juguya nyasi ifuru chema. Dans un couple, tu veux pas, mais s'il vous plaît, anyan jila jaka ka foyer sauvegarder. Anyan jila jaka hina. Muso munu po ka furu na fa bola bi. Tubabula 99%. Muso munu po ere sacrifier au ka foyer. C'est des femmes qui participent. C'est des femmes qui aident. C'est des femmes qui protègent leur mari. Ebe chamanye tubabula samara nyuma mi masena vesi nyuma minu ba kana basa nyuma minu bala muso le ba chaman komando chawu yede
mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mɔgɔ m'a lɔn a b'a ka fɛnw sɔrɔ la cogo min mun na a cɛ bɛ bɔ cogo min na ka ɲɛ o ye diya ye a b'a cɛ entreteni tuma dɔ ni k'i cɛ labɛn ka ɲɛ mɔgɔw b'a bonya ni k'i cɛ ladon ka ɲɛ valeur bɛ don a la ni k'i cɛ bɔ cogo ɲɛ mɔgɔ b'i la yɛrɛ bonya ni e banna ka nafolo le fisaya ka tɛmɛ i cɛ kan an bɛ dugawu ɲini silama bɛɛ fɛ a ye dugawu kɛ an bamuso ye a n'a den silamaw an y'an jilaja an bɛɛ la kafoni y'an yɛrɛ revoir an y'an yɛrɛ revoir an y'an yɛrɛ revoir sinon a bɛna se waati dɔw la tubabula yan a bɛna se waati dɔ la tubabula yan ni k'a ye i sigiɲɔgɔn n'a muso ka furu bɛ fɛ ka sa k'i sigi ten i ma intervention kɛ k'i sigi ten a non ninnu ya furu ye sa i ma kuma i ma kangarida i ma mɔgɔw alerter furu bɛ sa cogo min na bon tɔn kelen na a bɛna labɛn i ka bon na sika t'a la furu bɛ sa la yɔrɔ tɔ kelen na cogo min na furusa bɛna s'i fana ma kuma kan ka kɛ ni silamamuso ye tubabula silamamuso ye ko fila bɛ o y'a latanga o danbe a n'o ka fabadenya fabadenya kɔrɔ ye di ne faw ne mɔcɛw n bɛnbaw ne baw ne mamamusow olu sɔnna Alahu Taala la k'o ka danbe latanga o silana lebu ni kumasulu ɲɛ o ni nin kɛli tun man kan segi ka na i danbe ma segi ka na nin ma silamaw an ye silan Alahu Taala ɲɛ min ye kɔlɔlɔ belebele filanan ye n'a kɛni bɛ bi k'an ka foyew bɛɛ tiɲɛ silamuso wallahi an bɛ kuma n'aw ye an bɛ kuma n'aw ye ka sigi ka taasi ko do fana fanga bɛ ko do la bi n'an m'a fɔ kiyamalon Alahu Taala b'a minɛ musow tolo tana ye ko min ye bi o ka ɲɛnamaya la a b'o ka limaniya kilaw bolo a b'o ka baara ɲuman lajɔ a b'o ka ala ɲɛsiranya ɲajɔ a b'o bali ko bɛɛ ma ko cɛ bɛ fɛ ka muso ta ko cɛ bɛ fɛ ka don musoko la ok cɛ bɛ fɛ ka don musoko la tiɲɛ la i cɛ ka di ye i ka kan ka keleya i cɛ la mais e ni baara jumɛn kɛli ka kan n'i bɛ siran ala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ sa o sela baara jugu ma o sela fɛrɛkɔrɔ jugu ma o sela ka cɛ ka vie kɛ tasuma y'a bolo o sela k'a fɔ ni cɛ bɔla i tɛ don kɔ mais mun na bi kuma minnu tun tɛ mɛn an fɛ farafinna i b'a fɔ lu cɛ ma hali sisɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan i b'a fɔ quartier cɛ ma hali soso tɛ wuli ka bɔ mais cɛ dɔw bɛ yen bi hali n'o ko bɛ muso filanan ko fɔ téléphone na hali n'a teri bɛ baro la n'a ka muso dɔ to a bɛ téléphone la sa aw fana tɛ sabari tɛ sa aw y'a dɔn k'a fɔ k'aw tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ ji ni bɔgɔ aw tɛ foyi ye bi ji ni bɔgɔ kɔ aw tɛ mafilɛli kɛ musow ka ca bi dugukolo kɔ kan ni musow ma ta ele denmuso yɛrɛ b'e bolo olu fana nana fara muso tɔw kan minnu tɛ furu la n'olu ma ta jɔn de kɛ t'o ta la jinɛw le bɛna bɔ tu kɔnɔ ka n'o furu ele ko ko i ye limaniya bɔgɔ ye ele tɛ se ka limaniya confirmer fɛn min ka di e ni ye cɔ fɛn min ka di ni ye y'o ka di baden ye silamɛya ma fɔ k'i kana keleya muso ka kan ka keleya mais muso fana y'a dɔn k'a fɔ tiɲɔ na silamɛya ka nin fɔ ka bɛn kun de ma musow bɛ kan ka caya ele yɛrɛ balimamusow dɔw ma furu fɔlɔ i denmusow ma furu fɔlɔ musow bɛ kan ka wara musow bɛ kan ka wara mais n'aw ma bɔda di silamɛcɛw ma o ye muso furu ni min k'a b'a dabila ta la dɔrɔn non furusa le bɛ yira k'a cɛ la ni kɔni bɛ muso ta ne bɛ taa muso ta la e bɛ taa ele ni Alahu Taala cɛ i cɛ ka muso ta kosɔn e bɛ taa est ce que e kɛni bɛ ka suseli min kɛ nin e kɛni bɛ ka bato min kɛ nin est ce que e hakili bɛ yen est ce que e yɛrɛ b'i yɛrɛ mafilɛ la ka ɲɛ k'a fɔ ele ye Ala ka jɔn ye i cɛ ka muso ta k'e bɛ taa e bɛ taa ne balimamuso ko gbɛlɛn nin an b'a dɔn ko gbɛlɛn nin keleya c'est tout à fait normal kira yɛrɛ musow keleyala an ba Aisha keleyala mais aw ye sabari ka keleya kɛ tiɲɛ kan aw ye keleya kɛ seniya kan aw y'a dɔn k'a fɔ ko kaburu dinga ni kelen pe le latɔ a la i bɛ ma ɲininka mun na i ye Ala ko min kɛ tiɲɛ kan n'i m'a kɛ namara kan i m'a kɛ nkalon kan i m'a kɛ juguya kan i m'a kɛ bɛnsɛkɔniya kan kaburu nin kɔnɔ i bɛ ma ɲininka a la muso joli ye bi o y'o ka furu sa parce que ko cɛ bɛ nana muso filanan ta muso joli bɛ bi o y'o ka furu sa parce que ko cɛ bɛ fɛ ka don musoko la muso joli bɛ bi i b'i ka furu sa ka bɛn mun ma est ce que cɛ ye min kɛ c'est un crime
est-ce qu'il y a min ke ala soso le wa? Est-ce qu'il y a min ke tieni no wa? Est-ce qu'il y a min ke aka ala le soso wa? Il est où le problème? Est-ce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais c'est Dieu qui lui a dit de le faire, s'il a les moyens. Mais à quoi sert de montrer l'enfer à ton mari parce qu'il veut prendre une autre femme? À quoi sert de traiter ton mari comme un traître parce qu'il veut marier une autre femme? Ante sila Allah ta'ala nya doni. Ante sa fola yere ma ko slama dereki ba uban kana chapeau uban kuna ambo mo shu kan e sutra ubana kani me kan yera sutra ka soro qur'ana côté do ba mota ka côté do bla la ko le fo qur'ana kono ko do be o be limania ala kuma kan do ma côté do la côté limania do ma mais isabari na ti chena sulanga yata mais ni chaka boa yere la ka fo ka ke to akela atena beima atena dieye i chaka die c'est normal. Aucune femme ne veut partager son mari mais djija i kana na ni ferawuye fere mi mini ka mariage bla problème là s'il te plaît i kana na ni kewaluye kewali mi mato tuyana kiyamalo ibini yere jahannama kono i kana ni i yere bla kewalula kewali mi tuma fu yere ma wallahi nin tun kalo janim bela ka funi la bani mesayalema muso jolbe bi o yesna muso yani ta ka ke doniyo yere kuna fo nyina na o yere danku ko mi e bato e olu la me kaburu nyina mayala olu ko ka kaburu nyina mayaw damna o tabet nye munye morisolata kata karamo sola kata nina ale dana min kama ala bolo mi e bato e ka furu la bato nyina no beko fo ka shaytan salata olu chaman la ni me bi o ka kaburu nyina mayala neni e fana mena ta olu segere ni jogolila amena sa so min kadina te bonle arjine kele ya tei nyoneni tei besankoni ya tei diale be sege tei nyengana ta tei kamne ka tei ole arjine dunia ni watini ndrone ni ala ya watini ndima i jija ki ka dunia la tiget sebeka yake tunyaka yake ala nyasaranyaka koko nato ni be la jirabille ka bo ala taala yoro ka nyasin joma ki kalli man ya degere laje ki kalli man ya degere laje ika chidem belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya muso ta fo tankele ala ya muso tala daga ya fo tankele abe sawati mina kono le tume no nina tu ala kera sallallahu alaihi wasallam ikoko kera kadiye ni koko kera kadiye muso chama tu ala kera ku Ibrahima muso chama tu maku no ikana ni ka furu chien ikana na defo bile ka furu la ka fon tenina do mi bolon ten chefa te do la na bonako ana tala isabariye ni bedabla shetana miriyawlo iteri minu be kan ni miriya su bile kuna ibamso muso sabani nani ne tumi fa ku ibamso yo ka sigike aw yere fana ya ka nyana ma yake bayisna alanye furu kono nana ni be furu kono ni alaw taala kitila ka foy kelas na muso tigi silan alaw taala nyole kaboni ko be mais anjuya akaramo solata amur solata abaraju nunu bela ka foni kiyama nunu bebi makorona ele tumeni kala furu min koso furu kele ni ne fana koso ele bela jahannama soro muna parce que ma alanya saranya labori ka furu kono sino ni ka furu labato ni ala nyasaranya ko gbele la nyanya ki yere kalfa alala ka din ala kal latige ni ala kal lajrabilima ka don ka fo ni min la ne kan tuma do ni sabarla ni toroya koronga arjine be so sorla mo te se ka arjine sorote o ala taala ko amma qur'ana kono ko be adama den kono le ahasiban nasu mo miriya bala ko be ne ala taala bo bla liman ya bunda kono ka soro mo lajrabi ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu abe ikono ba fi rema salama berebere i bine ka la nyasranya ka bo ay ala ko fayo ko gbelendo le laburi kan ko gbele min labur tu kan incho ala bini kan limania testé ou la kalaje si réellement tu es un croyant si réellement tu es un bon croyant si réellement kan limania mi me foli bolo ni tu ambala ambala ka au yow ka furu basli cheka muso takana na ke sababu ye ka au nyina au yoroko faw bena na defo bla ka furu la furu ye femba de ka bo Allah taala yoro furu ye femba le ka bo Allah taala yoro ni Allah taala kitila min tala atani sabar ni limanya ede ele nyene ka fo de problème ni kibe problème yere la jabi muso kelen tugu ka problème ka cha bi tubabula katme muso fla tugu ni sabatugu ka tubabula problème be muso kelen tugu le tubabula furu sa be muso kelen tugu de tubabula 99 problème ka dam na Belgique wo France wo Italie wo Allemagne wo Suisse wo Angleterre wo imiria be Europe yoro la muso kelen ne be mo kunya problème mu me mo no muso kelen unche
olu le caman furu bɛ sala. Donc la polygamie n'a rien à voir avec les problèmes ici. Ni silana ala ɲɛ. Sinon tout ce qui est problème aujourd'hui cɛ n'a muso kelen de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan e bɛ faransi ta muso kelen tugu le bɛ yen muso kelen tugu le bɛ yen problème bɛ yen n'a bɛ muso ni cɛ bila la furusa la a bɛ kɛ ka sɔrɔ cɛ ni muso kelen de bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc polygamie n'a absolument rien à voir ni silana ala ɲɛ k'a kɛ ala ko kosɔn wallahi i bɛ sabati parce que muso ka ko bɛ nɔ polygamie musokɔrɔbaw tɛmɛna min na farafinna nin bɛɛ ye k'a to yen nin bɛɛ ye k'a to yen ele ye silan alaw ta ala ɲɛ i ka ko bɛɛ la o le ka ɲi misaliya bolo ma i denmuso b'i bolo a bɛ kan ka sunguri a bɛ kan ka gbala cɛ tɛ bɔla a kɔ cɛ min bɔ tɛ i denmuso kɔ e bɛna ban k'i denmuso don ka furu la parce que ko muso b'a bolo non jamais tu vas jamais refuser i denmuso bɛ kan ka sunguruya a teri bɛɛ furu la kɔrɔya bɛ kan ka n'a ma den sɔrɔ waatiw bɛ kan ka tɛmɛ silamɛcɛ ɲɛnamaba dɔ bɔla a kɔ k'a b'a kɔ furu la e bantɔ k'i denmuso don ma parce que ko muso b'a bolo je sais que tu vas jamais le faire parce que je sais très bien que tu veux que ta fille se marie. Je sais très bien que même si tu n'aimes pas la polygamie, mais tu ne vas pas aussi accepter qu'il demso et toti. Donc, anye kodo bla ala utala ka lajarabili bunda kono. I sona ima soye ala ka jone. Ibe sa ala ka jonya ulela. Ibe la ika kaburu kono ikele. Ibe wuli kabu ika kaburu kono ikele. Ini chete na lala nyon fe kaburu kono. Ini sinamsote na lala nyon fe kaburu kono. Ikele nebe sa. Ibe kasange ka kaburu kasange la. Ibe vanfana ibe do. Ibe wuli fana ni ka kasange. Kiyamalo illa kolo ne beti lo ala ka kiti kene ka miri ni loma yi yere labɛn k'i silan alaw taala ɲɛ i kana na defo bila i ka furu la i kana na defo bila i ka furu la ni alaw taala ka furu min latigɛ ye i jija k'i ka furu kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ ye ko minnu natu i ka furu kɔnɔ n'a man di ni ye i bɛ ala ko le ta k'a suma ma k'a juge n'a ye o de ka bon ni ko bɛɛ la ka fɔ ni ye an bɛ duwawu de kɛ min bɛ maaw silan n'a ni sugu ɲɛ an tɛmɛna kan sisan ka da kan an ye cɛw ta yɛrɛ kan an ye musow ta yɛrɛ kan cɛ minnu bɛ don a la n'o tɛ silanna ala ɲɛ n'o bɛna kɛ tɔɲɔli kan kiyama don wallahi n balimacɛ i tɛ to ye dɛ a se b'i ye ka muso tɔɲɔ a se b'i ye ka muso tɔɲɔ a kɔnɔ i t'a ka droit d'a ma i t'a ka hakɛ d'a ma kiyama kɔni e kɔni kana sa dɛ n balimacɛ n'i kɔni sala ha tɔɲɔli nin bɛɛ bɛ bɔ ka yira ka i la dɛ n'i tɛ se i kana na mɔgɔ y'a kɛla k'a fɔ karama sera k'a kɛ i lɔn fana y'a kɛ ni k'a lɔn k'a fɔ i tɛna tilen i jija y'a dabila mɔgɔ minnu yɛrɛ b'o yɛrɛ forcer ka tilen ala yɛrɛ ko aw tɛna se la tilen na hali n'aw ka tilen la ɲɛ donc nin ye jihadiba ye yɛrɛ kun na k'i yɛrɛ kun kɛlɛ komi a ma nɔgɔ dɛ komi a ma nɔgɔ n'i kɔni bɛna don a la i ye ala ɲɛsaranya ta dɛ ni k'a lɔn k'a fɔ i tɛ se i kana x ye k'a y'a kɛ i kana jean paul ye k'a y'a kɛ karama sera k'a kɛ n fana ma kɛ dɛ ayi mɔgɔ t'i la ɲɔgɔn ma baara min na k'a kɛ o dole ye ten parce que i kelen de bɛ ma ɲininka ka kiti la bɛɛ n'a muso mina ɲa bɛɛ n'a muso ladon cogo karama sera b'a muso mina cogo min a b'a muso ladon cogo min ele man fari dusu man fari e tɛ se ka muso ladon ten i tɛ se ka muso mina ten n'i k'a lɔn i tɛ se n balimacɛ i kana mɔgɔ y'a kɛla ka don a la n'i ka mɔgɔ y'a kɛla ka don a la k'a sɔrɔ i tɛ se a caman na a bɛ gɛlɛya dɛ n bɛ segin ka na anw minnu bɛ tunkan na anw minnu bɛ tunkan na ne ka tunkan sigicogo lajɛ parce que adamaden kira ko ka tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna jamana min ye tubabula ye a sigi man nɔgɔ surtout ni alaw taala k'i kɛ muso tala ye fo ka taa kɛ 2 3 4 alhamdulillah n y'a fɔ sisan ko muso minnu n'o cɛw bɛ bon kɔnɔ n'o ka furu bɛnnen bɛ muso minnu b'o cɛw dɛmɛ muso kɛlen bɛ k'i dɛmɛ ele y'a fɔ k'i bɛna muso gbɛrɛ ta i toloma don a la kosɛbɛ keleya b'a la a bɛ mɔnɛ a bɛ dimi ale kɛlen bɛ ka ɲumaya kɛ furu kɔnɔ nin bɛɛ la k'a fɔ ni nege bɛ bɔ a la parce que k'a cɛ bɛna muso gbɛrɛ ta a cɛ ka d'a ye a keleya ni m'a cɛ la o yɛrɛ fana ka ɲi kosɛbɛ ka keleya i cɛ la i cɛ ka kan ka di e ye an bɛ min f'i ye e bɛ nin yɔrɔnin filɛ ni hakili ye kosɛbɛ tubabula muso filatigiw ni muso sabatigiw ni ala ye muso d'i ma min bɛ siran ala ɲɛ i toloma don a la kosɛbɛ muso n'a bɛ sɔn n'a cɛ ka muso ta ma tubabula muso ni n'i y'a lajɛ limaniya mɔgɔ lo parce que ni muso
ni muso n'a ko k'a tɛ di n'a ko k'a b'i ka duniya k'i ma tasuma ye wallahi a b'i ka duniya k'i ma tasuma ye a b'i bila problème belebelew la mais a ka silamɛya n'a ka fabadanya yɛrɛ kosɔn a bɛ se ka bɔda d'i ma a dɔn k'a fɔ ko muso ɲuman de b'i bolo muso minnu bɛ sɔn n'a fɔra ko sɔn tɛ k'a fɔ ko muso y'a fɔ k'i y'a kɛ muso minnu b'o ɲama sigi ko cɛw y'a kɛ limaniya ni ala ɲɛsiranyali n'o tɛ n'a ko k'a bɛ i sɔn sigi ta kan si ka foyi t'a la a b'i sɔn sigi ta kan mun na parce que ale kɛni bɛ k'i dɛmɛ côté la a bɛ na fɔ a bɛ sira datugu o bɛɛ la e sara wari ye joli e bɛ na ale y'a bon sara e kɛtɔ yɔrɔ kura min ta la e bɛ na bon sara ye ele bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo di réalité le ye ten o kosɔn ni muso b'i bolo min bɛ siran ala ɲɛ i ala tanu ala ɲɛsiranya muso le bɛ bɔda di a cɛ ma ko bɛɛ la ninnu ye réalitéw le ye tubabula réalitéw le ye ten non n'i bɛ ko ko kɛ n'i bɛ ko ko kɛ ko kɛ ni ala ɲɛsiranya ye muso min fana b'i bolo ye duwawu kɛ ala ma muso fana to la ala ɲɛsiranya bonda kɔnɔ wallahi muso ni cɛ tubabula yan o bɛ ɲɔgɔn ma dɛmɛ de cɛ bɛ dola nin baara la ka sɔrɔ muso sabarinin bɛ muso ni foli ka kan muso ye limaniya musoba ye parce que n'a ɲɔgɔnna kɛla muso la o tɛna sɔn n'a ma n ko wallahi min yɛrɛ kabako ka bɔ tubabula ni ko bɛɛ ye muso y'a fɔ ko ale cɛ ye taa kɛ nin yɔrɔnin na mɛn dɛ muso y'a fɔ a cɛ ma ko mara bɔda di ma mara sila di ma muso o tɛ dɛ muso tɔw le bɛɛ bɛ mɔnɛ musow kama muso tɔw yɛrɛ b'i yɛrɛ bila muso tɔw ka keleya la muso ya ko ka gbɛlɛ dɛ muso le ko a cɛ ma k'a bɛ s'a kɛ la i cɛ t'a cɛ ye foyi foyi ale le ka décision di mais musow bi fara ɲɔgɔn kan k'o le kɛlɛ o bɛ kɔrɔ bila a ka ko bɛɛ la ni k'a ye muso nin ko k'a cɛ y'a kɛ non peut-être ko dɔ le bɛ yen peut-être a cɛ man d'a ye kɔ peut-être a bɛ fɛ k'i furu sa cɛ ma alu le kɔni bɛ nin calcul bɛɛ kɛ komi aw le ala ye ka adamaden kɔnɔna fɔ ele tɛ se min kɛla tuma dɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'o kɛ dɛ i y'o bila i kunna ele tɛ se min na mɔgɔ dɔ bɛ s'a kɛla min ma nɔgɔ e ma o ka nɔgɔ dɔ ma adamadenw tɛ kelen ye waribɔ ka nɔgɔ dɔ ma waribɔ ma nɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dɔw ka jugu mɔgɔ dɔw ka ɲi mɔgɔ dɔw ka ɲumanya n'u ka funusereya fanga ka bon mɔgɔ dɔw ka duniyalatigɛ b'o ɲɛ le ma adamadenw bɛ nin cogo de la bolokunnanden ele bɛ dɛsɛ dɔ la dɔ bɛ s'a kɛla dɔ tɛ se dɔ la e bɛ se o la duniyalatigɛ b'o le donc ni min diyana k'a fɔ ko a cɛ ye min kɛ ele y'i sabari i ka commentaire datugu tu i yɛrɛ fɛ yen i ka développement o tu i yɛrɛ bolo yen ça n'engage que elle et son mari ça n'engage que elle et la femme a cɛ bɛ fɛ ka muso min ta wallahi c'est même pas ton problème c'est même pas ton problème parce que d'abord i bɛna min kɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ kiyama lo fana kiti b'i ni muso ma tu n'es pas ile n'ale tɛ kelen ye ale y'a limaniya laissé la degré la a y'a ye tuma dɔ ko dɔ lɔgɔ b'a cɛ la k'a bɛ bɔ dada cɛ ma il est où toi ton problème donc mɔgɔw ye nin bɛɛ la kafoni jate sigi la adamaden wallahi kiyama don mufilisiw bɛna caya an ka sigidaw la dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ bisikiya i bɛ mɔgɔ dɔ jaraki i bɛ mɔgɔ dɔ accuser k'a sɔrɔ a tigi hakilinata ni le hakilinata tɛ kelen ye ele miiriya bɛ min na ka n'a ma ale miiriya yɛrɛ t'o la ale ka ko kɛ ni ala cɛmala la ɲama e bɛ fɛ k'o tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛrɛ juger an ye ninnu baaraw dabila ni komi limaniya t'ile la a wakali t'ile la ni ka mɔgɔ wɛrɛ ye n'a y'a kɛ n'i tɛ n'a tigi sama duwawu la i kana n'a tigi saboter ka kuma kuntanw fɔ mun n'a bɛ nin kɛ nin yɛrɛ b'a yɛrɛ kɛla tan ko an ka nin ɲɔgɔn ye a si tɛ bɛnna ele y'i ka kumaw datugu parce que e yɛrɛ da bɛ kan ka min fɔ nin i bɛ kan ka ko de fɔ nin ko min bɛ se ka nɔ bila ninnu ka furu la donc an ye sabari an y'a dɔn k'a fɔ ko adamaden tant que n'i ma ban sa la i ma ban ladeni na tant que n'i ma sa ko bɛɛ julu bɛ adamaden na wallahi tant que n'i ma sa ko bɛɛ julu bɛ adamaden na an bɛna an balimamuso dɔw ka kisa fɔ nin yɔrɔnin na an balimamuso ni Allahu Taala y'ale kɛ Allahu Taala ye ale ka misaliya bɛɛ tun bɛ ta a ba le la quoi olu ka famille a bɛ tan olu ka famille muso gɛrɛ tɛ t'a la a bɛ tan
kuma ni tun ka da ye waati bɛɛ a ka baro la waati bɛɛ a yɛrɛ tun bɛ waso n'a ye anw faw ka ekɔliw le kɛ anw baw ka ekɔliw le kɛ olu kalanna c'est à dire tɔw baw minnu fɛ ni polygamy tun bɛ yen olu tun b'olu ye sawasiw le ye quoi parce que Afrique b'o cogo de la parce que anw bɛɛ bɔnna luba le kɔnɔ i fa i bamuso bɛɛ bɛ yen muso fɔlɔ filanan sabanan an bɛɛ mɔna o cogo de la donc olu minnu ma mɔn ten olu tun bɛ tuma dɔ anw ye gawaw de ye quoi anw faw ye o tun tɛ ko kalama c'est tout à fait normal ton papa il est fonctionnaire ta maman elle travaille elle est alhamdulillah ça c'est une bonne chose mais o kana i bila saboteli la muso ni subhanallah a n'a cɛ fɔnna ɲɔgɔn kɔ sunkaro dɔ la sunkaro n bɛ nin kisa fɔ la n ye nin kisa n sereyala ma n yɛrɛ ye intervention k'a la n bɛ kisa fɔ ten a caman na n bɛ diɲɛ ɲini a tigilamɔgɔ fɛ ni n bɛ s'a la ka la hali ni ma tɔgɔ fɔ ka hakili di mɔgɔw ma baasi t'a la sunkaro dɔ la a n'a cɛ fɔnna ɲɔgɔn kɔ a cɛ mɔnɛmagatɔ to a cɛ dimina ko komi yɛrɛ bɛna mɔnɛ bɔ ne la quoi i bɛ dimi min don la n na fo n ye muso wɛrɛ le ta o kuma fɔ min kɛla non o lon kɔni sun o lon bon kɔni non o kɛla fitinaba ye bona muso ka bon bɛɛ kɛ mankan ye cɛ y'a télévision bɛ tabali min kan a ka bɛɛ ci elle a tout cassé parce que depuis ale ni cɛ furula ko cɛ tun ma nin kuma fɔ fɔlɔ an balakaw ladilikan y'i bolo k'a la i ye baara k'a la wallahi a nafa ka bon ni muso depuis o kɛla a cɛ ma hɛrɛya ka ɲɛnamaya la parce que n'ale hakili bilala nin na waati o waati a ni le bɛ lafiya kama donc a y'a n'a ka cɛ lasigi bɛɛ kɛ n'a miiriya ka nin ye dɔrɔn hali ka dumuni yɛrɛ tobi k'a d'a cɛ ma a tɛ sɔn kɔ a bɛ cɛ balima wele c'est à dire cɛ yɛrɛ ka nin kuma fɔ min kɛ kuma yɛrɛ fɔni yɛrɛ n'a kɛbaliya a bɛ bɛɛ wele ka maɲiningali kɛ c'est à dire n'a ka futur mɛn yɔrɔ yɔrɔ elle a anticipé pour elle a tɛ kɛ ɲɛ si ma cɛ baw a bɛ wari lata olu ma a bɛ cɛ ya sɛriw san a bɛ kuma ni cɛ ya sɛriw ye chez elle nin fiti tɛ se bɔla yɔrɔ si alhamdulillah ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ inna kayda kunna azim muso ka dabari ka bon aw y'a kɛ to muso nin tol'o la elle a ka tasuma yɛrɛ k'a cɛ la furu la ka cɛ la furu k'a bolo fɛn kunnamanba ye jamais de la vie a yɛrɛ b'i lɔ cɛw kunna a b'a daminɛ a yɛrɛ bamuso le ma k'i ka ye ne fa ma muso wɛrɛ ta n bamuso kɔ a fa fɛrɛ ninnu komi olu bɛɛ ye école kɛ a b'o bɛɛ sifa a b'o kumaw fɔ a b'olu fɔ oui c'est normal adamaden bɛɛ n'i kɛcogo le le monsieur maintenant il n'avait plus il était arrivé maintenant au bout c'était ala k'i to a ka masaya la sunbilasila min bɛ kɛ sunkaro kɔfɛ a n'a cɛ bilala ɲɔgɔn na sunkaro daminɛ waati sunbilasila waati laban ala k'a cɛ ka kalifa minɛ a la o waati sunbilasiran waati cɛ la sunbilasiran laban waati tile wɔɔrɔ min bɛ don muso alhamdulillah diɲɛlatigɛ ye ko ye ala k'a to a ɲumanbɔla ka firiya la a ɲumanbɔla ka firiya la muso ni alhamdulillah nafolotigiw bɔla a kɔ wallahi nafolotigiw bɔla a kɔ muso nin fana muso ɲuman le tun bɛ nafolotigiw bɔla a kɔ a tɛ nafolotigi minnu bɛ bɔla a kɔ a ka choix t'o ye mun na parce que nafolotigi ninnu muso b'o bɛɛ bolo ni min nana ale yɛrɛ ko non k'a tɛ fɛ ka k'a ma diɲɛ fɛn min ma k'a n'a cɛ dɔrɔn tɛ ɲɔgɔn bolo ale tɛna fana t'a la o kosɔn an balakaw n'aw ma sa aw ma ban ladana na dɛ muso bɛɛ la k'a fɔ ni ka kan ka nin yɔrɔnin lamɛn tant que n'i ma sa wallahi tu n'as pas encore dit ton dernier mot aujourd'hui Allah t'a tout donné, tu es avec ton mari, tout se passe bien avec toi, avec ton mari,
tu es contente, mais n'oublie pas. Et cette femme-là est restée dans ça. Elle a fait presque 5 ans. Elle était comme ça, 5 ans. Le choix, c'était d'accepter un homme marié. Parce que ils sont prêts dans la tête, ils sont responsables. Alors qu'Allah faut nous quoi. Moi, je ne sais pas qu'on a fait le tigli. Enfin, on est en bas. Allah m'a salé là. Musoni abana koko ma chefolo bolo. A chefolo ka koko diaboya kan kwa yake. Soutara jamais de la vie. Ama soutara ta chefolo ko sonyasima. Mais ni yoroni ma fleur. A sonto chemina 6 ans a chela saya ko fait 5 ans après. Muso tigile tume. Muso kelentigi tinte, muso flatigi tinte, muso sabatigi tinte, muso sabatigi. Allez na tokela chao muso nani ne. Parmi tous les choix là, après les 5 ans là, elle n'avait plus le choix. Foye que chao le, parce que chao le, nous ka choix bela chao le dialaye. Chao fana muso bébé soutara la lo benya da tuguni. O bébé soutara lo benya da tuguni me. Allez mansale de. Wallahi Allah ta'ala mansale. Wati dola ni kan wajibili damna muso be dimi ni bomu mo bolo o ba ke ka karamo che bonay. Mais wallahi adamade dusu nimbla nimbebla ye Allah ta'ala ta. Muso n'avait plus le choix. Muso mi madi ndo e faraleka. Muso lebe na kebi muso nani nai. Muso le tuma son ka sutara ta ka to ke folo mabolo. Muso le natol dola sutara la ni foka fari bedatu. Dunya tige be nede kemanta dinu tudon. Adamaden tanke ni masa. Wallahi tanke ni masa. Ikana kuma. Ini chebe lofu dumana bi ko bekany. Mais elle be wuli sine elle be wuli dan fen fo iteni no saya kasuru adamaden la chogo mina bebado. Mais est-ce que bi muso sugu ni kale lasi abe se ka mogo lali wallahi abe mogo lali ka sutara beta san loru ko fe mais alaje ana che folo laje ni me fo adamaden yeli wati dola bi kadila bi bidia bi duma mais londo nato imalo ikanyana ma labanto nyami bi kain feu ibi ala fo ko sebe mais bi wallahi sinima lo ile reka kunya labanto dile idemso do laje idemso do dolo ka furula ali furuma do sanfla la kan den soro na furu che kamere ni sunguru furula noma idemso sina ka ke firia toye ka to demseniala nimbela ka funi misalia be yara kalana ni demso bola firia la aketa ko segile le bara na do ka sore ka souhaite nteni i ka souhaite ni muye idemso na cheye koronyo fe mais muna alors taala diena kan le idemso ka idemso à l'âge de 18 ans 19 ans son mari est décédé une fille de rien du tout man san loru kena chere chebe bana wati mina dengele wala ma den flale babulu ni labanto di alabanto ile leka ni misalia bebe yara kana ka donc ka fa furu ye femba ka bo Allah taala yoro ani sabari anga furula ani furum na ni sebe ani furu ni kani ala koy ani nyo mademe ani islam nyo mademe adama den te ke foyi adama den ko ni bela ka fo ni ko fe ambe ta nyo soro Allah taala ka kitikene ka kiyama lolu a meta furu ke meta ninta wallahi hukuma be bana hukuma be na dunya lema ha ni meta ni bela ka fo ni me dan dunya lema ni bela ka fo ni dunya ko li abe latike chuo mina here bolo ma ankelingile nambe bolo nante bla ala gashila ankanga nyola ni noli Miriam nube ankuna ni keleya udo na be se ambla la chieni slaka na be sambla la slaka me balo so islam nula anya njija kanka keleya ni juya ni anka na ke kula basani keleya e kunyuma baye musola musoka kanga keleya chela musoka kanga nyabwa chefe me muso ya jila jakana keleya ke ni juya ikana keleya ke ni juya me mi konna ne sini kiyama ikana tuika keleya sola ni imo nyo yi keleya ki juya ele yita kumbe ni here
ame Allah ta'ala dali kanka furu sabati ame Allah ta'ala dali kanka furu labe ame Allah ta'ala dali minu te furu kono ka furu madoma ame Allah ta'ala dali cece ni Allah ta'ala illa jarabili lokan ka Allah ta'ala ke kallawasa muso ni Allah ta'ala illa jarabili lokan ka Allah ta'ala ke kalbela wasa ame Allah ta'ala dali dente silama minu bolo ni fana ya ta'ala jarabili bay ka ala diya ka den baraka madi silama be ma ala mu kala silama muso minu be furu nyini na bi ka do furu la ame Allah ta'ala dali jani sungaro ye se o ye kɛ ka sɔrɔ furu sabatini mɛ duniya fan bɛɛ silamadenw ye furu fan bɛɛ fɛ ala m'o kɛla furu ye caya an ka communauté la furu ye caya an ka société la an denmusow ye don furu la o ye kɛ kunkɔrɔta ye mansaw ma ala ta'ala bolo ala m'o kɛla an bɛ ala ta'ala dali an dencɛ minnu bɛ kamereya kan ka ala diɲɛ ka furumuso ɲuman di o bɛɛ la ka furu ma o bɛɛ fana ye don furu la ala m'o kɛla an bɛ ala ta'ala dali cɛ minnu tilenin tɛw ka furu la ka hakili ɲuman di cɛ ninnu ma k'o silan ala ɲɛ ka ala diɲɛ ka ala ɲɛ siranya labori o kan o ye hinɛ musow la ka musow hakɛw ni musow gasiw do ma ala m'o kɛla an bɛ ala ta'ala dali muso n'ale ka baara ye karamɔgɔsolata de ye ka ala diɲɛ ka filankafoya cɛ janya ka bɔ musow la ala m'o kɛla an bɛ ala ta'ala dali k'an ka furu bɛn ni ala ta'ala ka ɲamariya baaraw kɛcogo ɲumanw ye k'an ka furu mabɔ ala sɔsɔ baara kelen kelenna bɛɛ la ka silamaw diya ɲɔgɔn ye k'an do kelen k'an bɔ kelen ye k'an ka société diya k'an ka société fa hɛrɛ la ala m'o kɛla rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين